केबे हारिजिबे भाबी डरंतु नाही काहींकि ना हारिबा जेमिति जिनिस होई ही न थाए। जदि जीत मिली थाए अर्थात शिक्षा मिली थाए आमको संकट समय रे धैर्य रखिबा मानंतु अधा लड़ाई आपण जीति सारिछंती। चिंता द्वारा केवल समस्या ही जन्म नहीं थाए। जदि समाधान खोजिबाकू चाहुचंती तो आपनको हसिबा पाई पड़िबो। निजको आपण एते काबिल बनांतु कि जहा पाई आपण तड़पुछंती से आपणकर गोटे झलक देखिबा पाई भी तरसी उठिबे। जना नहीं लोक माने कोन पाई संपर्क को छाड़ी दियंती किंतु जिद नुह। मधुर बाणी ही जप अटे आ मधुर बाणी ही तप होई थाए। सबुठारु अधिक गरीब से ही होई थाए जहार खुशी ही अन्यर मर्जी उपरे निर्भर करि थाए। जीवन रे जेते आपण शांत रहिबे निजे निजको सेते ही अधिक मजबूत करि पारिबे। काहेकि ना लुहा ठंडा हेबा परे ही मजबूत होई थाए। दुखरे भगवान को याद करतु। दुखरे भगवान को याद करिबार हक ताकू ही रही थाए जे सुख समय रे तार सबुठारु अधिक शुक्रिया अदा करि थाए। जी आपणक सहित दिल रु कथा होई थाए आपणको केबे दिमाग रु जवाब देई न थाए ता सह आपण केबे भी धोखा करंतु नाही। चाहे आपण झगड़ा करंतु चाहे रागंतु किंतु परिवार ठारू अलग हेबा कथा केबे भाबंतु नाही। काहेकि ना से पत्रर केबे किए कदर करी न थाए जे डालरू भांगी की गली पड़ी थाए। मनीष सबु बेले तकलीफ रु किछि न किछि शिखि थाए। खुशी रे तो मनीष पूर्वर सबक को मध्य भूली जाई थाए। पिलाटी कौन खाइब कौन पीब कौन पिंधिब एहार ध्यान पिला नुह तार माँ ही रखि थाए। आमे कौन करिबा कौन नाही आमको कौन दबा दरकार कौन नुह एहार ध्यान स्वयं भगवान रखि थांती। दिल रो सच्चा लोक माने भलरे ही एका रुहंती किंतु तांकर साथ भगवान सब बेले देई थांती। मृत्युर घा एते बड़ होई न थाए जेते बड़ अपमान रो होई थाए। झगड़ा करि नियंतु किछि भी करंतु किंतु काहाकू बेइज्जत करंतु नाही। जहाकू आपण एकेला रे रोकी की चुप रहिबा पई कहउचंती आउ जे एका रही की निजर दुख आउ कष्ट को लुचि रखि थाए से मनीष एबे दुनियार सबुठु बड़ ताकतवर इंसान। निजको केबे कौनसी भी हालत रे आपण भांगिबा को दियंतु नाही। काहेकि ना लोक माने भांगी जाइथिबा दुकानर इटा मध्यटे उठे की नहीं जाई थांती। प्रेम गोटे एमिति महंगा उपहार जहार इच्छा आकांक्षा सस्ता लोकन को ऊपर आपण केबे रखंतु नाही। पवन परी होई थाए हमर मुसीबत केते भी आपण झरका बंद करंतु ना काहेकि से भीतर को ही आसी थाए। बड़पण सबुठु बड़ गुण हमर होई थाए जहा पद द्वारा नुह संस्कार द्वारा प्राप्त होई थाए। धैर्य रखुतबा मनीष ता जीवन रे सबु किछि निजे आपे आपे प्राप्त करि थाए। ताकतर जरूरत सेते बेले होई थाए जेबे किछि खराब करिबार थाए। नहेले दुनिया रे तो सबु किछि पाइबा पई प्रेम ही काफी होई थाए। भगवत गीता रे कुहा जाईछि जेते शीघ्र आपण निजर जीवनर दायित्व नेबे सेते शीघ्र आपण सफल होई जेबे। मनीष को मनीषर नजर रे तुलना करंतु दुईटी शब्द ही सही केवल प्रेमर सह कहंतु। अन्य को बुझिबा बुद्धिमान रो काम होई थाए किंतु निज को बुझिबा जीवनर असल ज्ञान होई थाए। जेबे भगवान मनुष्यर परीक्षा नहीं थांती तेबे से मनुष्यर सामर्थ्य मध्य बढ़ाई थांती। कारण भगवान जानिछंती कि आमे केतेबेले आ को समय पर्यंत कौन करि परिबा। भरोसा सब बेले भगवान को ऊपर रखंतु लोक मान को ऊपर नुह। काहेकि ना धोखा तो ही लोक माने दियंती भगवान नहंती। केबे भी कौनसी समस्या देखी आपण आपणको जीवन रे हारि जांतु नाही। किए जानिला तमरो ए बड़ समस्या भितरे गोटे नुआ आरंभटी लुचिकी रहिछि। जदि कष्ट बड़ रहिछि
ତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର କିମତକୁ ନ ବୁଝିବେ ତ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିମତକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ 7ଟି କଥା ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଜର ରାଜ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାର ରାଜ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମଜୋରି, ଆଉ ଷଷ୍ଠ ରାଜଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ତାର ଭଲ ବିଚାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଧନ ଆଉ ବଳ କାହାକୁ ବି ଭୁଲ ବା ଗଲତ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଚାର ସର୍ବଦା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। କିସ୍ମତ କେବେ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ। ଧୋକା ତ ସେହି ଲୋକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଥାଉ, ଆଉ ପୁଣି ସେହି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବଦଳିକି ନିଜେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ବି ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବନେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ କେତେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ସେହି ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ ଯେ କ୍ରୋଧରେ ବି ଭୁଲରେ ବି ଭୁଲ କଥାଟିଏ ତା ମୁହଁରୁ କେବେ ବାହାର କରେ ନାହିଁ। ନିଜର ବିଚାରକୁ ବଶରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ଶବ୍ଦ ବନିବ, ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ବଶରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର କର୍ମ ବନିବ, ଆଉ କର୍ମକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ଆଦତ ବନିଯିବ, ଆଉ ଆଦତକୁ ବଶରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବନିଯିବ, ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ବଶରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବନିଯିବ। ଦିଲ୍ ଆଉ ଦିମାଗର ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ର କଥାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ତାର ବହୁତ ଭଲ କମାଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିବା ଲୋକର ପିଲାଟି ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାର ବାପା ମଧ୍ୟ ତାର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ନିହାତି ଭାବରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବନେଇବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବନେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତୁ ଆଠାରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଭଲ ବନେଇ ପାରିବୁ, ତତେ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ପୁଅଟି ବାପାର ସେ କଥା ଶୁଣିକି କେବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ନିଜ ପିତାର କଥାକୁ ମାନିକି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ବନେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଲଗାତାର ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା ପରେ ପୁଅଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ବାପାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ବନିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୁଅର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାପାର ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତା ବାପାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି କିଣୁନଥିଲେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁଅର ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ କିଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବାପା ତା ପୁଅର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି କହୁଥିଲା କି ୟାଠାରୁ ତୁ ଭଲ କରେ, କିଛି ନା କିଛି କମି ବାହାର କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଜଣାଥିଲା କି ମୂର୍ତ୍ତିରେ କମି ବାହାର କରିବା ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ତାର ବାପାକୁ କିଛି ନ କହିକି ସେ କମିକୁ ମାନି ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ କେବେ ସୁଧାର ଆଣୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ପୁଅର ସହିବା ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେବେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି କମି ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ତାର ପୁଅଟି